जिला के धर्मनगर में आने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को सुदीप राय बर्मन ने धर्मनगर में एक पद यात्रा और लोगों तक पहुंचने के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुरुवार को पद्मपुर इलाका सरगर्मी से भरा रहा, जहां धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक विशाल पद यात्रा और लोगों तक पहुंचने का कार्यक्रम आयोजित किया। पार्टी के प्रभावशाली नेता और विधायक सुदीप राय बर्मन ने कांग्रेस उम्मीदवार चयन भट्टाचार्य के समर्थन में इस पहल की अगुवाई की। पार्टी के झंडों और बैनर से सजी तथा नारों से गूंजती हुई ये पदयात्रा पद्मपुर की कई सड़कों से होकर गुजरी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने प्रयासों को सिर्फ पद यात्रा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि वे घर घर जाकर मतदाताओं से सीधे संपर्क साधने और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगने लगे। सुदीप राय बर्मन ने आज कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी मजबूत विकल्प नहीं है। ठीक इसी वजह से हर तरह के प्रलोभन और मोह माया को त्याग कर उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी की। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ কয়েক দশক ধরে দুটো রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। একটা হচ্ছে 25 বছরের সিপিএম আর গত 8 বছর ধরে তো আপনারা জানেন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের হাতে চলছে। মানুষ যেখানেই যাচ্ছে মানুষ বলছে চোরদের খেতে ডাকাতদের আনবে। অনেক বাড়ি থেকে কথা বলেছে যে আপনারা তো চোর খেয়ে দিয়েছেন, আনলেন তো ডাকাত। এবং এটা ঘটনা, অজান্তে আমরা ডাকাত এনেছি এবং এটা বুঝতে পেরেই তো আমরা ক্ষমতা ত্যাগ করে আমরা যারা মানুষের স্বার্থে রাজনীতিটা করি, সমস্ত মোহ, ক্ষমতার মোহ, অর্থের মোহ, সমস্ত কিছু ত্যাগ করে মানুষের স্বার্থে আমরা দল থেকে বেরিয়ে কংগ্রেস দল এসেছি। কারণ আমরা মনে করি কংগ্রেস দল ছাড়া দেশ সামলানো কারোর পক্ষে সম্ভব না। सुदीप राय बर्मन ने यह उम्मीद जताई कि देश और राज्य दोनों में मौजूदा हालात को देखते हुए धर्मनगर के आम लोग इस बार कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन करेंगे। যে জায়গায় দেশটাকে নিয়ে গেছে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বলুন, বিদেশ নীতির দিক দিয়ে বলুন, বেকারত্বের জ্বালায় মানুষ আজকে যুবকরা দিশেহারা, কৃষকরা আত্মহত্যার সংখ্যা দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। এই সরকারটা কিন্তু কর্পোরেট বড় লোকদের সরকার, গরিব শ্রমিক মেহনতি মানুষের আর্তনাদ তাদের কানে পৌঁছয় না। যে মানুষ এগুলো উপলব্ধি করছে। মানুষ তো আজকাল ন্যাশনাল টিভি দেখালে না দেখালে কি হবে? মানুষ তো সামাজিক মাধ্যম আপনাদের মতো যারা নির্ভয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে জার্নালিজম করেন তাদের চ্যানেলগুলো তো দেখছে, ওয়েব পোর্টালগুলো তো দেখছে কি চলছে দেশ জুড়ে কি চলছে। তো মানুষ এবার সার্বিক দেশের, রাজ্যের, ধর্মনগরের নিরিখে কি করলে ভালো হবে মানুষ ভালো করে উপলব্ধি করছেন এবং কংগ্রেসের অনুকূলে তারা ভোট প্রদান করবে, এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। धर्मनगर में उपचुनाव 9 अप्रैल को होने जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आ रहा है, प्रचार के मैदान में वोटों की लड़ाई और भी तेज होती जा रही है। अब सबकी नजर एक ही सवाल पर टिका हुआ है, जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही जन समर्थन आखिरकार कितनी फायदेमंद साबित होगी।